सालानपुर थाना के रूपनारायणपुर फाड़ी इलाके के डावर गांव में एक आदिवासी समुदाय की 8 वर्षीय बच्ची के साथ गांव के ही निवासी 74 वर्षीय सुबोध मेहता नामक व्यक्ति पर बच्चों को प्रलोभन देकर यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आने के बाद गांव में तनाव उत्पन्न हो गया। मामला प्रकाश में आते ही आदिवासी समुदाय के लोग ने आक्रोशित हो गए। बच्ची के परिजन के साथ आरोपी व्यक्ति के घर का घेराव कर प्रदर्शन करने लगे। मामले देख भारी संख्या में मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। काफी मशक्कत के बाद में पुलिस ने आरोपी को आक्रोशित भीड़ के बीच से निकालकर फाड़ी ले गई। मामले में बच्ची के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत सालानपुर के रूपनारायणपुर फाड़ी में दर्ज कराई है, जिसके बाद डाबर गांव निवासी आरोपी सुबोध मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। वही मामले को लेकर आदिवासी समुदाय के नेता जयेश हांसदा ने कहा कि 8 वर्षीय बच्ची को प्रलोभन देकर पिछले कई दिनों से आरोपी द्वारा घर के पास ही एक मंदिर में यौन शोषण कर रहा था। बच्ची के साथी ने मामले को देख ट्यूशन टीचर को जानकारी दी तो ट्यूशन टीचर ने घर वालों को मामले को लेकर बताया, जिसके बाद घर के लोग और गाँव वाले सभी आरोपी के घर पहुँचे। वही रविवार को गिरफ्तार आरोपी को आसनसोल न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। न्यायालय ने आरोपी को अगली सुनवाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वही मामले में आरोपी के बड़े बेटे अंशुमान मेहता ने कहा कि यह पूरा आरोप बेबुनियाद है और यह साजिश की गई है। মেয়েটা স্কুল গিয়েছিল 10টার সময়, মাস্টারও আসে না, রান্না মাসিও আসে না। তো মেয়েটা তো বাইরে খেলছিল বলতে ও হাঁকালো যে এখানে শুন। তো সব ছেলেবেলাকে বাইরে বার করালো, আর ওকে কপাটা লাগাই গোটা হাত গায়ে ওকে বলাইছিল। এটার জন্য মেয়েটা ঘরে বলে নাই। তো বন্ধুবিকে বলছে যে এমনি ব্যাপার, বুড়াটা এমনি করছে। যে পরে আবার দিয়ে পরে আজকে টিউশনে পড়েছিল, টিউশনে পড়ে থেকে ওর টিউশনে দিদিমণিকে বললো যে এমনি ব্যাপার। তো ওর মা ওর কাছে গেলে যে তুমি তোমার মেয়েটাকে কোনো তাকঝাক দিচ্ছি না, কি করছে কি স্কুলে না করছে, ওটা শুধু কথা বলেছে। ওটার জন্য আমরা এই ঘটনা থানায় আপনারা অভিযোগ দায়ের করেছেন? অভিযোগ করলেন? হ্যাঁ। কোথায় অভিযোগ করলেন? ওই যে ওর বাড়ি গেলাম আমরা। মানে লিখিত অভিযোগ কোথায় জানালেন? আমরা লিখিত আমাদের মুখে গায়ে আছে। হ্যাঁ লিখিত। হ্যাঁ আর তারপরে থানা চলে এলাম। এই যে কি নাম কার? আপনার? ফতামণি। এটা ঘটনাটা হয়েছে, এটা ডাবর গ্রামের ঘটনা, ঠিক আছে। আজ সন্ধ্যায় 6:30 নাগাদ আমরা খবর পাই। এই ঘটনাটা দীর্ঘ 3 দিন 4 দিন ধরে একদিন গ্যাপ করে এরকম হচ্ছিল, ঠিক আছে। ছেলেটা ওখানে টিউশনি পড়ার সময় সে ভদ্রলোক যিনি আছেন, হ্যাঁ নামটা ওনার কী যেন, নামটা ভুলে গেলাম ও লোকটার। যাই হোক, মানে ওনার বয়স মোটামুটি 75 থেকে 76 বছর বয়স। মেয়েটা হচ্ছে ওর নাতনির উপযুক্ত। কোনো প্রলোভন দেখে চকলেট কিংবা বিস্কিট কোনো প্রলোভন দেখে একটা ডাবর গ্রামের আদিবাসী মেয়ের অশ্লীলতার হানির জন্য চেষ্টা করছিলেন একজন বয়স্ক লোক, এবং আমরা জানতে পারার পর উনি যেখানে পড়তেন ওনার যিনি দিদিমণি উনিও বলেছেন যে হ্যাঁ আমাদেরকে এমনি বলছিল মেয়েটার উপরে এমনি করছে, আপনারা একটু দেখুন। তাই আমরা এলাম। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।